ये प्लीज पीछे हो जाए ना, थोड़ा अब रास्ता छोड़ दें आप लोग प्लीज। ये मोबाइल वाले हजरात मेहरबानी करें अगर पीछे पीछे इसके अलावा यार मैं प्रेस के अलावा जो लोग हैं उनसे है ना उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस में अब जो तहकीकात हो रही हैं, अब इसमें चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें वो दो किरदार जिनसे मुताल्लिक ये कहा जा रहा था कि आखिरकार वो कहाँ चले गए, उन्होंने अपना कोई मौक़िफ़ क्यों पेश नहीं किया। तो अब आपके लिए ख़बर मैं ये लेकर आया हूँ कि वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद जो दोनों भाई हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर पे उस वाक़ये से मुताल्लिक पूरा स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई है। और वो पाकिस्तान की जो तहकीकाती टीम इस वक्त कीनिया में मौजूद हैं, उनको जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है वो आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। नाज़रीन, इस केस में पहले दिन से ही शकूक व शुबहात पाए जा रहे थे और ख़ासकर जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है, उनका एक सच तो उस वक्त साबित हुआ जब पाकिस्तान में अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम होता है। अब उसमें कल एक डॉन अखबार ने खबर लगाई जिसमें चीज़ें कुछ सामने आई और ज़राए से बताया गया कि उस वक्त जो पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तान के जो तहकीकाती इस टाइम टीमें हैं, वो हैरान रह गईं कि अरशद शरीफ साहब का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके सीने से एक धात का टुकड़ा निकला। उस धात के टुकड़े का जब जायज़ा लिया गया तो वो बुलेट थी जिससे उनको हिट किया गया था। अब नाज़रीन, एसओपीज़ जो प्रोटोकॉल हैं, उसके एसओपीज़ हैं जो पोस्टमार्टम के, वो ये बताते हैं कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा होता है तो उसमें उन लोगों का जिसका भी पोस्टमार्टम होता है, उसके अगर बॉडी में कोई किसी किस्म की गोली है तो उसको निकाल लिया जाता है। तो अब ये गोली अंदर कैसे रह गई, क्यों छोड़ दी गई, अब इस पे जो नैरोबी के अंदर जो कीनिया में एक पोस्टमार्टम किया गया था अरशद शरीफ साहब का, वो अब मशकूक हो गया है। अब इसी वजह से शायद इसी शक के बुनियाद पर ही जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली थी वो ये चाह रही थी कि उनका एक पाकिस्तान में पोस्टमार्टम किया जाए ताकि सच का जो है सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब वही हुआ, पाकिस्तान में जब पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर वो गोली रह गई। ये कैसे रह गई, क्यों रह गई, ये अब इस सवाल का जवाब मिलना भी ज़रूरी है। खैर, उस गोली को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है और ये भी बताया गया है कि मसला अब यहाँ पर एक और आ रहा है। और मसला ये है जनाब कि वो गोली तो पाकिस्तान में है, लेकिन उसका जो हथियार है, जो बंदूक होगी, जो भी चीज़ होगी, वो कीनिया के पास है। तो उसको मैच करने के लिए एक मुश्किल होगा। लेकिन खैर, इतना ज़रूर पता चल जाएगा उस गोली से कि किस किस्म के हथियार को इस्तेमाल करके अरशद शरीफ साहब की जान ली गई। तो अब आप ये कह लीजिए कि जो शक था, जो शुबा था फैमिली को, वो तो फिर बिल्कुल दुरुस्त और सच साबित हुआ। अब इस पे यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। हामिद मीर साहब, आपको पता है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा कर दिया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूँ। वो ट्वीट बड़ा डेंजरस है। वो तो कुछ कहानी और ही बयान की जा रही है। पुलिस बताती थी कीनिया की कि हमने फायरिंग की, गाड़ी के अंदर गोलियां मारी, लेकिन हामिद मीर साहब एक नया दावा कर रहे हैं। अब इसकी भी तहकीकात होनी है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब का जो करीबी एक दोस्त है, अब नाम नहीं मेंशन किया उन्होंने, लेकिन लिखा है कि उस करीबी दोस्त ने बताया कि उसकी इत्तला के मुताबिक निहत्ते अरशद शरीफ को गाड़ी से निकालकर नज़दीक से गोलियां मारी गईं और बाद में उस एक गाड़ी की नशिस्त पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधी गई और फिर तस्वीर बनाकर कहा गया कि पुलिस फायरिंग हुई है। नाज़रीन, ये वो ट्वीट है जो वाकई एक ख़तरनाक चीज़ है। अब जो करीब से गोलियां मारने वाली बात सामने आती है, उसमें जो फ्रांसिक जो पोस्टमार्टम जिन्होंने किया, वो ज़राए ये बताते हैं कि जो जिस्म के अगले हिस्से में जो गोली का एक ज़ख्म है और मुमकिना तौर पे पीछे से फायर किया गया, अब वो जो वहाँ से पीछे से गोली बाहर निकल गई और कमर के गिर्द वो कहते हैं कि एक स्याह रंग का निशान भी पाया गया है अरशद शरीफ साहब की बॉडी पे। तो कहते हैं ये उस सूरत में होता है जब गोली 4 फीट के फासले से मारी जाए। अब इसको और अरशद शरीफ और जो हामिद मीर साहब की ट्वीट है, इसको मिला के पढ़ें
تو یہ تو بات بالکل درست ثابت ہو رہی ہے کہ بالکل قریب جا کے فائر مارا گیا ہے، اور اب اگر وہ بات بھی مان لی جائے تو پھر تو نکال کے مارا گیا ہے۔ خیر، اس پہ پاکستان کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ اس وقت کینیا میں موجود ہے، اور انہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی ہے جو خرم احمد ہے اور وقار احمد ہے۔ ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں، اور ان سوالات کی روشنی میں جو جوابات سامنے آئے ہیں، آج ابھی اس وقت جیو پہ یہ خبر بھی چل چکی ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ جیو بھی چلا چکا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو خرم احمد ہے اس نے بولا ہے کہ جو عرش شریف میرے گیسٹ ہاؤس پر 2 ماہ سے رہائش پذیر تھے۔ اب یہ بات ظاہر ہے مجھے اس طرح نہیں سمجھ آ رہی، اس کا کانٹیکٹ کیا ہے، کیا وہ دبئی میں بھی انہی کے فارم ہاؤس پہ تھے یا پھر کینیا میں وہ 2 ماہ سے تھے، لیکن جو ریکارڈ بتاتا ہے اس کے مطابق تو وہ کچھ دن پہلے ہی کینیا میں گئے، تو پھر بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ادھر بھی انہی کے مہمان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوست نے ارشد کی میزبانی کا مجھے کہا تھا، نیروبی سے قبل عرش شریف سے صرف ایک بار کھانے پر ملاقات ہوئی، اور وہ کہتے ہیں نیروبی سے باہر اپنے لاج میں کھانا پر میں نے انہیں مدعو کیا، اور واقعہ کے روز ارشد کے ساتھ لاج میں کھانا کھایا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات کس دن ہوئی؟ واقعہ کے روز، اور گھر جو ان کا فارم ہاؤس سے دور ایک لاج ہے جہاں پر انہوں نے کھانا ارینج کیا، اور اسی میں ہی انہوں نے کھانا کھایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کھانے کے بعد عرش شریف میرے بھائی خرم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ وہاں پر گاڑی پر فائرنگ کی مجھے اطلاع آ گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ البتہ جو میرا بھائی وقار ہے وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ اچھا، اس کے بعد بلکہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی معجزانہ طور پہ جو خرم ہے وہ محفوظ رہے، یہ وقار صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب، خرم صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں جو اس وقت گاڑی کے اندر تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لاج سے نکلنے کے بعد تقریباً یہ 18 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، اور یہ کچا راستہ تھا، پھر کہتے سڑک شروع ہوئی تو سڑک شروع ہوتے ہی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ مطلب یہ آپ کہہ لیجئے کہ پتھر رکھنے کا پھر تو یہی مقصد ہے، ان کی گاڑی کا راستہ روکنا مقصود تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہیں پر ہی جو سڑک شروع ہونے سے پہلے ہی تھوڑا پہلے کچھ پتھر رکھے تھے، اور پتھر کو جب ہم کراس کر رہے تھے تو ہمارے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، اور میں فائرنگ سے خوفزدہ ہوا اور گاڑی کو وہاں سے بھگا دیا۔ اچھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب کا جو موبائل فون ہے، ان کا آئی پیڈ ہے، اور دیگر ان کی جو بلانگنگز تھیں وہ کہاں پر ہیں، تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کا موبائل، آئی پیڈ اور جو موبائل فون ہے وہ کینین حکام کے حوالے کر دیا تھا، اور ارشد شریف کا وہ کہتے ہیں کہ جی نیروبی منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے، ہم نے تو ان کی ویزے کی مدت بھی بڑھائی ہے۔ ناظرین، یہ وہ 2 کردار تھے جن کا مسلسل بے چینی سے انتظار تھا کہ یہ اس واقعے سے متعلق بتائیں کہ کیا تھا۔ اب ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کیس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اپنی کوشش ہوگی کہ انصاف نہ صرف اس کیس میں ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے، اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔